ଫୁଲ ପୂଜିଲେ ଯାହାର ଲାଠିକି ଏହି ମାଟିକି ସୁହାର ପରେ ଘଟ ପିଟିକି। ଯୋଉ କଥା କହିଲା ବେଳେ ବିରକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ କବି ଏଠି କହିଲେ ବିଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ନୋହି ସମତୁଲ ପୂଜିଲେ ଯାହାର ଲାଠିକି। ଏ ପଦଟିର ଅର୍ଥ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ତଳ ପଦ ପଡ଼ିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି। ଯୋଉ ମାଟିରେ ରଘୁ ଦିବାକର ଅର୍ଜୁନ ବୀର ନ ଡରିଲେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟିକି ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ जोशी जन्मिले दे उठिकी यही माटिकी जुहार परे खंड पिटिकी। आज रणपुर बाउंश लाठी से पूजा पाऊँ ना ये शहीद रघु दिवाकर अर्जुन वीर आपण मैंने समस्ते जानती ब्रिटिश शासन रे से दिन अतिष्ठ हुई जेते बेले रणपुर रे प्रजा आंदोलन मुंड टेकिला सेते बेले अन्याय विरुद्ध रे संग्राम करिचे माटी अनेक वीर पुओ हुत मुंड टेकी आगो को आसी छन। आ सेते बेले नयागढ़ रहुथिले आरएल भेजेल गेट ब्रिटिश सेनापति सेनानायक चिंता कले रणपुर रे प्रजा आंदोलन हला से रणपुर प्रजा आंदोलन दमन करबा पई आरएल भेजेल गेट को रणपुर आसीबा को हबो। आसिले सी प्रथमे रास्ता थिला दर्पनारायणपुर देके रणपुर जीवे किंतु आम लोक रणपुर पुराई जाए ये कथा चिंता करी बाटरे गछ काटिक रास्ता अवरोध कले। किछि लोक भी आमर चामचा अच्छा खबर देदेले कहले सेपटे रास्ता अवरोध हो जाइछन्ति आपण राजसुना खेलारू रणपुर आसन भेजेल गेट यही बाट देकी रणपुर गले किंतु लोधा थुआटार तीव्र विरोध करागला भेजेल गेट को आगो को छाड़ी दिया जीव नाही किंतु आमरी चतुर लोक अभिनय पूर्वक केमती भेजेल गेट विरुद्ध रे आउरी तीव्र आंदोलन मुंड टेकिब दुई जन लोक शगड़े मरिबार अभिनय करी तांको ऊपर धड़ा लुगा घोड़े दिगला टाणी टाणी निगला जे भेजेल गेट प्रजा आंदोलन आउरी मुंड टेकिला। आमरी मयूर झालियार गोटे वीर पुओ कथा शुणीदेला पर ता नाम अर्जुन राउत से कथा को बर्दास्त करि पाला लोक गहली भितर मारिगला भेजेल गेट पाखकू कहला किए से भेजेल गेट किंतु भेजेल गेट आम ओडिया पुओ अर्जुन राउत को सामना करने जाई से चिंता कले मु फायरिंग करदेवी दुर्भाग्यवशतः भेजेल गेट रिभल्भर से गुली अर्जुन राउत बक्षे भेदला आदिन से टली पड़े यार उत्क्षिप्त हो प्रजामंडल नेतृत्व नेले शहीद रघु दिवाकर जो जहाँ कीर्ति आज ये अंचल मैंने समस्ते जान शेष आरएल भेजेल गेट को ये रणपुर माटीर बाउंश ठेंगारे पिटी पिटी मारी दिया जिते खबर पड़ेगा तो ब्रिटिश सरकार जानीदेला जे आरएल भेजेल गेट मारी मरी जाइशार केमिति मरीची ना ताकू सेठी बाउंश ठेंगारे पिटी ओडिशावासी मार देइचंदी रणपुरवासी मार देइचंदी। तत्कालीन ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स तीव्र प्रश्नवान सम्मुखीन है शासक लॉर्ड्स दल हाउस ऑफ लॉर्ड्स से शासन जानती जार दल और विरोधी भूमिका था श्रमिक दल जार दल को प्रश्न कला कौन बाउंश ठेंगाटा आम रिभल्भर ठार अधिका कि कथा ता हाथ में रिभल्भर थाऊ थाऊ गोटे बाउंश ठेंगारे बाड़े मारदे से बाउंश ठेंगा कौन केमती गोटे अस्त्र आम देखू ये रणपुर बाउंश बाउंश ठेंगा ये रणपुर गला ब्रिटिश सरकार देखा ब्रिटिश पार्लियामेंट रे देखिले यही होची से ए बहे वाला यही होची से बाउंश ठेंगा विचार करन दुई माटी शेष रे गोटे परिवर्तन कला ये रणपुर माटी ब्रिटिश संविधान जो भेजेल गेट मरीगला पर 1940 मसीहा ये घटना घटिला 1939 मसीहा जनवरी 5 रे 1940 मसीह ब्रिटिश पार्लियामेंट गोटे संविधान गोटे डिक्शनरी गोटे शब्द से लिखिले कौन ना भेजेल गेट जेहेतु मरीगला या मन रखापी आम भेजेल गेटेड गोटे शब्द ब्रिटिश डिक्शनरी आम आज स्थापित करवा भेजेल गेटेड अर्थ निर्मम भाव हत्या करवा
ଆଗରୁ 1940 ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅଭିଧାନରେ ଇଏ ବେଜେଲ ଗେଟେଡ ଶବ୍ଦଟା ନଥିଲା। ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ଅଭିଧାନରେ ଏ ବେଜେଲ ଗେଟେଡ ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯୋଗ କରିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ରଣପୁର ମାଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଡିକ୍ସନାରୀକି ବଦଳେଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ସିଏ କିଏ ନା ରଘୁ ଦିବାକର ଅରଜୁନ ବୀର, ନ ଡରିଲେ ଫାଶୀ। ଆଉ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଏ ମାଟିରେ ସେ କିଏ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଆଉ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟ ଯୋଶୀ ଜନ୍ମିଲେ ଦେ ଏହି ମାଟି କି, ଏହି ମାଟି କି ଜୁହାର ପରେ ଘଣ୍ଟ ପିଟିକି। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମଉସାମାନ ସେତେବେଳେ ପାଲା ହୁଏ। ଆଜି ରଣପୁର ଆଉ ବାଣପୁର, ଗାୟକ ରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୋକନାଥଙ୍କର ରଣପୁର ବାଣପୁର, ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ରଣ। ସିଏ ରଣ ଉପରେ କହିଲା ବେଳେ ସିଏ ବାଣ ଉପରେ କହିବେ। ଦିନ ଦିନ 21 ଦିନ ମାସେ ଲେଖାଏ ବିତିଯିବ। ମନେ ଅଛି ଆମ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୋ ଗୁରୁ ଆମ ଗୌରୀ ସାରଙ୍କର ଅତି ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ଗାୟକ କୌସ୍ତୁଭ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରା ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଶୁଣୁ ଯେତେବେଳେ। ଆଉ ମୋ ବାପା ବି ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଥିଲେ, ଗାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନା, ସେ ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହିନୀପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ବାହିନୀପତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଇଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀଙ୍କ କଥା କହି ସେ ମଞ୍ଚରେ ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ ସେଇଠି ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିସ୍ତନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ପନ୍ନ, ଏମିତି 14 ଅକ୍ଷରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ କୌଣସି ଗାୟକ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଲା ଭଳିଆ। ମାଟି ଏଭଳି ଜଣେ ବୀର ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ମାଟିରେ ସେତିକି ନୁହଁ, ଏ ମାଟି ଆଉ କ'ଣ ରଖିଛି କ'ଣ କହିଲେ ସଞ୍ଜଳିତ ତେଜି ଟାଣ ପଣ ବୈରାଗୀ ଚରଣ, ବୈରାଗୀ ଚରଣ କୃଷ୍ଣର ସକରି ଗଣ୍ଠିକି, କୃଷ୍ଣର ସକରି ଗଣ୍ଠିକି ରଚିଲେ ମଙ୍ଗଳ, ରଚିଲେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ନିର୍ମାଣୀଣ ମଠ କୋଠିକି, ଏହି ମାଟିକି, ଏହି ମାଟିକି ଜୁହାର ପରେ ଘଣ୍ଟ ପିଟିକି। ଏଇ ମାଟି ଆଉ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯାହାର ପିଲାବେଳର ନାଁ ଥିଲା ବୈରାଗୀ ଚରଣ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଭକ୍ତ, ଯାହାଙ୍କର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଭଳି ଗୋଟେ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, ଯାହା ପ୍ରତିଟି ଜନମୁଖରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପଦେ ଦୁଇ ପଦ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଇ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ବା ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ସର୍ବଜନାଦୃତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ମଜିଯାଇ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କବି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଚରଣ। ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କହିଲେ ସେତିକି ନୁହଁ, କହିଲେ ପୁରାଣେ ମଥୁରା ଗୋପପୁର ପରା, ପୁରାଣେ ମଥୁରା ଗୋପପୁର ପରା ପୁଣ୍ୟ ଧାମେ ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟିକି, ପୁଣ୍ୟ ଧାମେ ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟିକି ସୁନା ଖୋଳା ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଇ ନାମ, ସୁନା ଖୋଳା ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଇ ନାମ ଭକ୍ତ ଦେଲେ କୋଟି ଗୋଟିକି, ଏହି ମାଟିକି, ଏହି ମାଟିକି ଜୁହାର ପରେ ଘଣ୍ଟ ପିଟିକି। ସେ କବି ସିଏ ଅମର ନୁହଁ, ସିଏ ଅମର କରେଇଦେଲେ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରେଇଦେଲେ ସୁନାଖଳାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସାଇ ମାନଙ୍କୁ। ଭକ୍ତ ଚରଣ ମଥୁରାରେ ଥିବା ଗୋପପୁରକୁ ନାଁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଇର ନାଁ ସେଦିନ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଆଜି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଏ ସୁନାଖଳାର ସାଇ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଭା, ଏ ନୟାଗଡ଼ରେ, ଖାଲି ନୟାଗଡ଼ରେ ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଦରବାରରେ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଚମକବଦ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯିଏ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ, ଯିଏ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ଘେରା ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ, ଯାହାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ, କ'ଣ କହିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଚଳନ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଚରଣ କଳନ କରିଲେ ବୃଷ୍ଟି
इंजीनियर आज किए जन्म होती पाखक न जाई किए कौटी कौ क्षेत्र दैर्घ्य प्रस्थ को निर्णय कर सारा जनिया पुआशावादी जन्म होता जी ये दूर दिगंत विस्तारी पहाड़ दैर्घ्य प्रस्थ को निर्णय कर पाखक न जाई धरी तीन खंड काटी माटी जुहार परे घंट पिटिकी आउ जड़े पाला जगत जड़े अनन्य प्रतिभा साहित्य क्षेत्र जड़े अनन्य प्रतिभा से सामंतर वंशधर गदाधर सिंह सामंत कवि गदाधर चौपदी सार गदाधर चौपदी सार ढुम्पाले किबारे श्रेष्ठी ढुम्पाले किबारे श्रेष्ठी बारिक अर्जुन कवि धरी रत्न कवि धरी रत्न जे ग्रामे घाटिले पशिकी यही माटी की जुहार करे घंट पिटिकी संगीतर स्रष्टा पंडित गदाधर सिंह सामंत आउ जड़े से नयागढ़ निकटवर्ती अर्जुन बारिक श्रेष्ठ कवि खाली से नुह शेष कवि आउ जड़े प्रतिभादंत दीप्तिमंत व्यक्तित्व बैठी आनी जी अनेक तो कृति लिखिं किंतु गोटे कृति राम रसरे सम्बलित आउ गोटे कृति कृष्ण रसरे सम्बलित जी कालजयी व्यक्तित्व आउ कालजयी कृति प्रबंध पूर्णचंद्र और राघव विलासर स्रष्टा कौन कहले राम कृष्ण रस दिकाव्य सरस राम कृष्ण रस दिकाव्य सरस अर्थे ज्ञानी पड़े गुंटिकी अर्थे ज्ञानी पड़े गोटे बही राम रसरे रेखा हला बेले ताहा राघव विलास हला बेले आउ गोटे बही कृष्ण रसरे ताहा प्रबंध पूर्णचंद्र जार पद को अर्थ करवा केते बड़ विद्वान हूँ से झुंटी पड़ से कथा कविता साहित्य कवितार रूप देले राम कृष्ण रस दिकाव्य सरस अर्थे ज्ञानी पड़े झुंटिकी अर्थे ज्ञानी पड़े झुंटिकी हास्य रस कही रूपंकु मनाई 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 गुणी न पारम की हंती की यही माटी की जुहार परे घंट पिटिकी तल घंट यदुमणि महापात्र ए नयागढ़ माटीर कृत सर्वस्व जी नयागढ़ माटीर कीर्तिस्तंभ जहांकर पद को नहीं आपण माने कहती कवि लिखिले कौन कहले कहले मुगुर बाड़िया पदकी बढ़िया मुगुर बाड़िया पदकी बढ़िया भेदिब किए से गंठिकी ये कविता अंतर क्षोभ को जणाइले कहा पाखरे उच्च शिक्षा विभाग तो पाखरे कविंकर अंतर्दाह जो खंड यदुमणि साहित्य आज से साहित्य प्रति अणदेखा कर उच्च शिक्षा विभाग जे हे शिक्षा विभाग आपण ए कविता को विश्वविद्यालय स्तर में हूँ महाविद्यालय स्तर में हूँ स्थान कहीं दौना या दुख आ परिताप विषय मुकुर बाड़िया मुकुर बाड़िया पदटी बढ़िया खेती न पारंती गंठिकी धाऊ धाऊ पद कवि कहले धाऊ धाऊ घंट उत्तरे प्रखट धाऊ धाऊ घंट उत्तरे प्रखट गाला से भर सुटिकी यही माटी की जुहार परे घंट पिटिकी उच्च शिक्षा विभाग सत्य कौन तुम काला ही जाइछ यदुमणि साहित्य कौन तुमको देखा जाऊनी नाकू पढ़ेवा भली तुम पाखे सेमिति ज्ञानी गुणी विद्वान कौन ना ये प्रश्नवाची सृष्टि होती ये क्षोभ भी कवि अंतर अच्छी आउ गोटे कवि जो आशंका मन टे दूर कर कहले जे ग्रामे संभवी
ব্রহ্মারীতি কবি সম্ভবী ব্রহ্মারীতি কবি যে গ্রামে সম্ভবী ব্রহ্মারীতি কবি সম্ভবী ব্রহ্মারীতি কবি অভিଙ୍କର ଲେଖେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୋଉ ମାଟିରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଜଣେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠି ରହିଲା? ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଶରଣକୁଳୁ ଲଡ଼ୁବାବା ପୀଠରେ ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନରେ ଗୋଟେ ଗାଁ, ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା। ଇଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା ନା ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା? ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ ଇଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଆଗରେ ଲାଗିବ ନା ମଝିରେ ଲାଗିବ? ସେଇ କଥା କବି ତାଙ୍କର କବିତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ନ ପାରି କଳନ, ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ନ ପାରି କଳନ, କଳନ ନ କଲେ ସଠିକି ଏହି ମାଟିକି ମାଟି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଭିଙ୍କର ଲେଖେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ସିଏ ଥିଲେ କାବ୍ୟଗୁରୁ ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା। ଏଇ ଯୋଉ ମାଟିରେ ଏତେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ସେ କବି କିଏ? ସେ କବି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ପାଖରେ ନା ଦୂରରେ? ଘରଟା ପାଖ, ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ବସିଛନ୍ତି। କବି କିଏ? ନା ବିନୋଦ ପଡ଼ାରେ ଗୌରଡ଼ା କେବାରେ, ବିନୋଦ ପଡ଼ାରେ ଗୌରଡ଼ା କେବାରେ, ବିନୋଦ ପଡ଼ାରେ ଗୌରଡ଼ା କେବାରେ। ବିନୋଦ ପଡ଼ାରେ ଗୌରଡ଼ା କେବାରେ। ଆଉ କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶୀ କହିବିନି। ସେଇ ସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ସେଇ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଯିଏ ଏଇ ମାଟିକୁ ଆଜି ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଆଜି ଶାଶ୍ୱତ ହେଇଛି। କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରାତଃ ଚାକିଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତରୁ ପତୁ ପତୁ କଥା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାତା। ସେଇ କବି ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପତୁ ପତୁ କଥା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାତା, ପତୁ ପତୁ ମାତା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାତା, ପଣନ୍ତେ ଘୋଡ଼ାନ୍ତି ପିଠିକି ଏହି ମାଟିକି ଏହି ମାଟିକି ଜୁହାର ପରେ କଣ୍ଠ ପିଟିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କବି କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜୁହାର କରିବି? କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସଦା ଜୁହାରେ, ସର୍ବଜନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ତାହେଲେ କବି କହିଲେ ମାଟିକି ମୁଁ ଜୁହାର କରେ, ଘଣ୍ଟ ପିଟିକି କାହିଁକି କହିଲେ କବି? ଯୋଉ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଯୋଉ କଥାରେ ଆପଣ ଦମ୍ଭିକ କହିପାରେ, ଦାମ୍ଭିକତା ପୂର୍ବକ, ସେଥିରେ ଘଣ୍ଟ ପିଟିବାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? ତେଣୁ ଯାହା ହଉ କବି ଏ ଇତିହାସ ସମ୍ବଳିତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସତ୍ୟକୁ ଆଜି ଏ ରଣପୁର ମାଟି, ଏ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିକୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କବି ମହୋଦୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବା କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କରତାଳିରେ ସେଇ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ଗୀତଟି ଗାୟକ ମହାଶୟ ପରିବେଷଣ କଲେ, ସେଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଗୀତରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସୁନାଖଳା ସାହି ସଭାପତି 101 ଟଙ୍କା, ଗୋପପୁର ସାହି ବାପି 50 ଟଙ୍କା, ନବକୃଷ୍ଣ ରଣା ରାଜସୁନାଖଳା 51 ଟଙ୍କା, ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଉତ ଲେମ୍ବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ 50 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗଣେଶ ସବ୍ଜି ଭଣ୍ଡାର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ଭରତ ସାହୁ 31 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଧର, ସ୍ତମ ଗୁଣ ଧର, ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଦକ୍ଷ ଧର, ବିଶ୍ୱଦ ଭସ୍ମ ଧର, ଭୁଜଙ୍ଗମ ଧର, ଭକ୍ତାନୁକମ୍ବ ଧର, ଦେବ ଶିର ବ୍ରହ୍ମ ଶିର ଧର, ବିଷଧର ଶୈଲେନ୍ଦ୍ର ପୁତ୍ରୀ ଧର, ସର୍ବାନନ୍ଦ ଧର, ସୁଧାକର ଧର, ପାତୁନ ଗଙ୍ଗାଧର। ଯାହା ହଉ ବିଶେଷ